सानाम को जोहार के तबन तहें वीडियो रे तो सगुन दाराम तान कना तहें दो मिसे चला हो कना नितो दो बजा कना 7:20 7:10 बजा कना तो मिसे चला हो कना इन संग ते आपे नितो अबन तबना वीडियो रे कंटिन्यू तान पे नितो तो पहले बन चला दुर्गापुर गमके आगु तो चलो वीडियो रे कंटिन्यू तान पे तो आपे स्टेशन सेटर हो गना दुर्गापुर रेलवे स्टेशन रे हेज कते सर गमके हिजुकना गमके आरकी तो नील इदी कते न तो बरजोड़ा कॉलेज रोड हा खान तो ओंडे गमके तकना लेक्चर मेना तकना तो इन खातिर के हेज होगना तहन तो वीडियो रे कंटिन्यू तान कान न दुर्गापुर रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम दुर्गापुर रेलवे स्टेशन हिजुकना न तो पहल ट्रेन कना हतो न नेल गया पे नतर गमके मेना गमके मेना नतरे ओंडे हाकान गमके हिजुकना हाकान माने नई दो ना इᱧ गमके हिजुकना हाकान ओकन बार हला मिद सानते लेक्चर मेना तकिना तो नेल आपे न दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पूरा वीडियोटा उदुग नान चेष्टाय ताबोना हाकान तिनाटा इन दाड़े कना तो वीडियो रे सेटर होइना न पे नेल न गाड़ी तेले हेजना ओंडे खना गमके देजना देज कते लिया को किदे तो नवा गाड़ी ते हेज होइना न पे नेल कॉलेज बरजोड़ा कॉलेज तो उना हाकान बइन रोल आदि मारा साइंटिस्ट को ताहेन हाकान बइन रोल दाड़ेआ तो वीडियो दारा तेगिन उदु अपे हाकान बेसी दो वॉइस बइन ये बइन वॉइस हाकान तो वीडियो नेल कते गे पोरातेन ले बुझाव पे तावन हाकान तो आदि मारा साइंटिस्ट को ताहेन तो बइन ओना खातिर बइन वॉइस हाकान उनको खराब को मने हयतो तो न कॉलेज तो किछु जिनिस इदी हेज होय कना तो ओना इदी लगे तारपर आरो बन नापामा चलो Good morning to all. It gives me immense pleasure to introduce today's esteemed resource person, Professor Dakhinarayan Sattpathy, who has graciously accepted our invitation to be a part of this conference on interdisciplinary and multidisciplinary progress and opportunities in geography, focusing on ADP. Professor Sattpathy is currently serving as Professor and Director UGC HRDC, University of Calcutta, and is widely recognized for their outstanding contribution in the field of geography. He has completed his Masters in Geography from University of Calcutta 1994. In 2002, he was awarded the PhD degree from the same university. He has published so many high-quality research papers in reputed journals and valued articles in newspaper daily. Many PhD scholars have already done their degree and few are still working on. He has already mentored 2 postdoctoral fellows. He
research projects as principal investigator and co-investigators. He is a member of various prestigious professional bodies. Today, Professor Satpathy will be sharing insight on challenges and opportunities of geography in India under NEP 2020, a discussion on internship to entrepreneurship, which promise to offer valuable perspective and stimulate thoughtful discussion among us. Please join me in extending a warm and hearty welcome to Professor Lokhinarayan Satpathy with a round of applause. লোকজন বিশেষ একটা জন্মায় আমাদের দেশ এই গত বছর চায়নাকে ছাড়িয়ে বিশ্বে নাম্বার 1 143 কোটির দেশ এই মুহূর্তে গর্বের বিষয় সত্যি গর্বের বিষয় এইখানেই তো এনইপিটা আসছে এই মুহূর্তে আমাদের দেশে 65% লোক 35 বছরের নিচে তাদের বয়স তাহলে 143 কোটি লোকের মধ্যে 65% লোক আছে যাদের বয়স 35 এর নিচে তার মানে কম বয়সী ইয়াং ভাইব্রেন্ট যদি আমরা আটকে না রাখি বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারি সেই জন্যই কলেজ স্কুলগুলো আছে কত পুলিশ ডাক্তার হবে কত মাস্টার দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে তাই না 2200 স্টুডেন্ট 40 জন মাস্টার ট্যাকেল করতে পারে আর 2200 স্টুডেন্ট যদি ছেড়ে দেওয়া যায় 6-7খানা থানা লাগবে বিপদ তার থেকে বাবা আটকে রাখাও হলো আর কিছু প্রোডাক্টিভিটিও হলো কিছু শেখানো গেল তাই না সমাজ ওই জন্যই পয়সা দেয় নাহলে পয়সা দিল না ঠিক আছে দিলে পয়সা তোমাদের সরকার আমরা টাকা পয়সা দিচ্ছি ওই জন্য এরা যাতে উল্টো পাল্টা না করে ট্রেন লাইন খুলে নিয়ে পালিয়ে গেল হতেই পারে তাই না সরকারি সম্পত্তির থেকে নিজের অংশটি বুঝিয়া রইল এবং পাখাটি খুলিয়া লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল হয়তো ডেলিংকুয়েন্ট বিহেভিয়ারকে আটকানোর জন্য যাই এইবারে দেখা যাচ্ছে যে এই যে লোকগুলো রয়েছে এরা তো এরকম থাকবে না চিরকাল কারণ আমরা মরতে চাই না মানুষ কেউ মরতে চায় না To introduce our next distinguished resource person, Dr. Abhishek Saha, who is currently serving as Assistant Professor and Head of the Department of Geography at Chakra Ramay Pandit Mahavidyalaya, Bankura University. Dr. Saha is an accomplished academician and researcher with over 10 years of experience in the field of oceanography, wetland ecology, estuarine ecosystem and environmental toxicology, with a specialized focus on geospatial and statistical techniques. He is also serving as the Institute Coordinator of ISRO, Government of India since 2021. He has an impressive academic record, having qualified UGC NET 2013 and 2023, USC Junior Research Fellowship 2014, IIT GATE in Geomatic Engineering 2021 and SET 2020. Dr. Saha completed his PhD in oceanography with his research title Threats of Fish Diversity in the Northeast Coast of India. A prolific writer and researcher, Dr. Saha has published more than 22 peer-reviewed research articles, including those in UGC approved Scopus and UGC cleared journals, along with 2 books and 5 book chapters. He also holds 2 utility patents granted in 2024 and 2025 in the field of IoT and AI applications. Dr. Saha has actively participated in and contributed to numerous national and international seminars, conference, training programs. Notably, he has
successfully coordinated over 32 online training programs on remote sensing and GIS organized by IIRS ISRO DMP and has delivered invited lectures in Sri Lanka, India, Japan and Bangladesh. Currently, he is engaged in cutting-edge research on open cast coal pit ecosystem and their toxicological analysis. Dr. Saha also served as a life member of various national and international editorial boards and associations. Before his academic tenure, he was associated with the West Bengal Sub-Educational Service Cadre and served as an observer in WBJ, NDA, WBBPE and WBCSSC. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to কারণ তাদের দক্ষিণ বঙ্গে ছিল সবথেকে কঠিন এবং পর্বত সংকুল, অর্থাৎ আমাদের যে হিমালয়ান যে রেঞ্জ, সেই হিমালয়ান রেঞ্জ যেমন এত আনগুলেটিং, এত এগুলো ছিল তাদের দক্ষিণ বঙ্গের প্রায়, তো সেরকম একটা জায়গায় অত বড় একটা বিষয়কে নামানো ছিল খুব কঠিন, চ্যালেঞ্জিং, এবং সেটাও কিন্তু এআই এবং মেশিন লার্নিং দিয়ে সম্ভব হয়েছিল। তো কেন তোমরা এই ইকোসিস্টেমে আসবে? তোমাদের এই জিওস্পেশিয়াল ইকোসিস্টেমটা কি? ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱩᱰᱩᱠᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ 3ᱴᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ, ᱛᱚ 3ᱴᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮᱞᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। बड़जोड़ा खुना दुर्गापुर ले चलावना, तो उन्हें इदी हटो कदा पहले उन्हें इदी हटो कदा तारपर आलिंग रुवाड़ना हाकान नितो बजाकना नितो 4:30 बजाकना 4:30 समय आलिंग रूम लिंग बोलोयना। तो भाई होना बिराट जो ठीक ठाक होना, आड़ी सम्मान को आमादिया गमके हाँ इन हाँ आड़ी रस्किन बुझाव किदा विशाल को आदर किदिया आड़ी जुत बुझावना आरकी मैडम को सर को जो भागे गया को विशाल जुत बुझावना। तो बन ओंडे असल मारा मारा साइंटिस्ट को तहकना सोनाते वॉइस को बन एम दाड़े कदा हाकान। तो एडजस्ट तावन पे तीना टाइम दाड़े कदा उनाटा कराना चेष्टा कदा। तो ठीक गया मा जहाँ को नवा चैनल पे नवा खान लाइक शेयर सब्सक्राइब का तबन पे। तो ठीक गया मा जो के नापाबन नेक्स्ट वीडियो रे। तो टाटा बाय बाय जो के आर मिद दाइन घाटा से जोहार।